तो जन्म करी पुई सब लोन लान कर बिकिकी सुनार संसार भाषी दे निजे जा सारे जगह कर सारे तो पिला राजा धरिक भितर रहा आम ये खाया ना कि पीया ना कि रहा ना आ राष्ट्रपति की मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की अनुरोध करुचु आमको रक्षा कर ना जीवन मृत्यु करूँ बचबनी बढ़ेलु चाकरी खंडे देली कहली मनीष हेल्ले चाई तले दिन कटिज तू आज ये प्रकार कर बाहर जगह अच्छे राष्ट्रपति की चिठी लिखिचु मुख्यमंत्री की चिठी लिखिचु आउ प्रधानमंत्री की चिठी लिखिचु आउ आपण जदि आमको दुख जदि साहाय्य न हे ताले आम इच्छा मृत्यु पे आमको आदेश दिंतु ना आम आत्महत्या करूँ। विश्वास करथिले परिवार एकत्री रहिबे एवं सुख शांति रे पूरा परिवार गोटिए जगार अति सुखमय जीवन रे जीवन यापन करिवे। कथाटा हेछि ओलटा घटनाटी पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक रो बड़पुर गाँव देव बेहेरांकर परिवार जाक जकमर घर बड़ बड़ सोफा सहित दुई महिला घर विशिष्ट होइछि सत किंतु आ किछि दिन भितर यह नीलाम हेबा पई जाउछि कोठी आश्रय खोजिबे एवं रहिबे कोठी ताकु नै चिंतार रहिछंती पूरा परिवार। यार भितरे वास्तव घटनाटी होछि षडयंत्रकारी एवं किए काहींकी 42 लाख टंका निज बाप को ग्यारेंटर पकाई एक बेसरकारी संस्थारू लोन आनी अन्यत्र जगार रोचंती पूरा परिवार भितरे एपटे किंतु बापा माँ एवं सान भाई अनै बसिछंती केमिति सुझिबे एते टंकार ऋण न सुझिले घरु बाहर हेबा पई बाध्य हेबे। सीधा सड़क देखुचंती चित्र एवं गोटे पटे निरुपाय साजिछंती पूरा परिवार एबे जदि बैंक एठी नीलाम करि दिए ए घर को ताले माने रहिबे कोठी विश्वास रे विष मिसैछंती बोली परिवार पक्षर अभियोग आणुचंती आ ये काम केही बाहर लोक करि नाहंती खोद देव बेहेरांकर बड़ पुओ एभली कांड करिछंती एवं जे गाँ रे बापा माँ एवं भाई की छाड़ी अन्य जगार निज परिवार सहित रही घर संसार करुछंती। एबे किंतु नोटिस परे नोटिस आसुछि बैंक रु लोन सुझ नचेत आईन आश्रय बल घर छाड़ सीधा सड़क रही जी रही देव बेहेरांकर सान पुओ विपरीत रूप से कहे घटना कौन कौन कहे आखि झलझल हो जाऊँ आपणकर हाथ में नोटिस घटना कौन बड़ा भाई लोन कर घर द्वार बंधा पकई आमको जाती 42 लाख लोन जमी बाड़ी बिकी बाप बो को पचार ना आम ये अभियोग करूँ राष्ट्रपति की चिठी लिखिचु मुख्यमंत्री की चिठी लिखिचु आउ प्रधानमंत्री की चिठी लिखिचु आउ आपण जदि आमको दुख जदि साहाय्य न हे ताले आम इच्छा मृत्यु पे आमको आदेश दिंतु ना आम आत्महत्या करूँ आमर किसी उपाय ना को विश्वास नहीं माँ आसते एबे आपण भी कांदी पकाउछंती कौन कौन आशा देखुछंती गोटे पटे कहि पारु नाहंती मानसिक चिंता भितर मध्य रहउछंती। सीधा सड़क आमे पचरिबा जो बाबा जी तांकर कौन कहिबे आज्ञा कौन कहिबे आज्ञा सब तो सारी बसी घरद्वार सब नीलाम हेलानी आ मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपन को जानी सब समझती सी आप जहाँ करेंगे ना आम तो मरबू सब कौन पुओ कौन करिछि पुओ तो सब दस्खत करी आ सब आम नहीं जाइए सब साढ़े अच्छे एबे आपण कौन करुछंती इठी बैंक वाला आसी आपन कोन धमक बैंक वाला आसी आज्ञा 10 आइले से कहते आम घर छाड़बूनी लोन कर ये नहीं जीवो रिस्क कर घर को मार्च मसे आज्ञा माँ कौन कहे पुओ जन्म करथिले एबे घटना कौन पुओ तो जन्म करी पुई सब लोन लान कर बिकिकी सुनार संसार भाषी दे निजे जा सारे जगह कर सारे तो पिला राजा धरिक भितर रहा आम ये खाया ना कि पीया ना कि रहा ना आ राष्ट्रपति की मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की अनुरोध करुचु आमको रक्षा कर ना जीवन मृत्यु करूँ बचबनी बढ़ेलु चाकरी खंडे देली
କହିଲି ମଣିଷ ହେଲେ ତା ଚାଇ ତଳେ ଆମ ଦିନ କଟିଯିବ। ତୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକିରି ଯାଇ ବାହାର ଜାଗାରେ ଅଛି, ମଲେ କି ଗଲେ ଟିକେ ପଚାରୁନି କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି। ଆମେ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି? ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଖାଇବୁ ନା ଘର ଅଛି? କୋଉଠୁ ଭିକ ମାଗିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିକିରି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହେଲୁ। ଆମକୁ ଯଦି ତମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବ ଆମେ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି? ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି? ପୁଅ ସବୁ ବନ୍ଧା ଚନ୍ଦା ପକେଇ ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି 43 ଲକ୍ଷ, ଇଆଡ଼େ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲକ୍ଷେ, ଇଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେତେ 13 ଲକ୍ଷ, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେ ପଇସା କରିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛୁ। ଖାଇବୁ କ'ଣ, ପିଇବୁ କ'ଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବୁ? ପୁଅ ପଚାରୁନି ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘର ଯୋଉ କରିଛି? ପୁଅ ପଚାରୁନି, ଦିନେ କହୁନି ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି ସୁଝିବି ବୋଲି କହୁନି, ସୁଧରେ ଦୁନିଆ ସୁଧ ହେଇଗଲି, ଲୋନ୍ ମୋଟେ ସୁଝୁନି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ସଦାବେଳେ ଧଡ଼ ଧମକ ଚମକ ଦେଖଉନ୍ତି ତମେ ଘରୁ ବାହାର। ଆମେ ନୋଟିସ୍ ମାରି ଦେଇ ଗଲୁ, ତମେ କାହିଁ ଘରୁ ବାହାରିନ? ଘରୁ ଏ ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ରଖିଛନ୍ତି କି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନିଜର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏ ଅସମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଆମ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ନିରୀହ ପରିବାର ଆମକୁ କାହାକୁ ଏଭଳି ନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ପୁଅକୁ ବଢ଼େଇ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରି ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ସୁଖ ସଂସାର ଭିତରେ କରିବେ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆହାରି ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା, ସାନ ଭାଇ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 42 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଏବଂ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ନିଜ ସଂସାର ସହିତ ରହିବା ଭିତରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଭସାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରା ପରିବାର ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜର ମନଭରି କଥା ଲେଖି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ତ୍ରୁଟି କିଏ କରିଛି, କାହିଁକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ।